عامر احمد خان صاحب، کیا شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جو مشترکہ اعلامیہ دیا گیا، کھل کر امریکہ کو ایک سفارتی پیغام دیا گیا کہ سمجھے صورتحال کو، یا پھر امریکہ کے یونیلیٹرلزم کے خلاف ایک نئے عالمی سفارتی محاذ کا اعلان کیا گیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں عائشہ، اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ موجودہ زمینی حقیقت دنیا کی جو ہے اس کا ایک طرح سے احاطہ کیا گیا ہے۔ میں کل انہی معاملات کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے خیال آ رہا تھا عائشہ کہ آج سے 15-20 برس بعد جب اس دور کی موجودہ حالات کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرمپ کو ایک ایسا اگزامپل بنا کے پیش کیا جائے گا کہ کس طرح سے ایک کمزور اور انا پرست لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ملک کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور اس نقصان کا ایک مختصر اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کوئی بڑی پرانی بات تو نہیں ہے ناشد کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا مڈل ایسٹ سے لے کر تائیوان تک اور مغرب میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ سے لے کر لاٹن امریکہ تک امریکہ کا ہی توتی بولتا تھا۔ اور اب ہمارے حالات جو ہے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی تائیوان تو چائنا کی بغل میں، ہم تو 9,500 میل دور ہیں اس سے، اس لیے ہم سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں۔ اور اس کی جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہاں سے وہ باہر نکلنے کا ایک رستہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے جو ان کو قابل قبول ہو۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی، دوسری طرف کھل کے ایک ملٹی پولر آرڈر کا اعلان ہو رہا ہے، اور اس آرڈر کا مقصد جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یونیلیٹرلزم کا خاتمہ کرنا ہے اور آپ نے ہیجمنی جو ہے اس کا اس دنیا کے اندر خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کا ایک اشارہ جو ہمیں ملتا ہے ان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں چائنا اور رشیا کے، وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو $200 ارب کی باہمی ٹریڈ کا جس کا آپ نے ذکر کیا نہیں، یہ تقریباً ساری کی ساری روبل اور یوان کے اندر ہوئی ہے۔ یعنی کہ وہ جو پچھلے 80 برس سے چل رہا ہے ایک ڈالر بیسڈ فائنینشیل آرڈر، وہ آلریڈی اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں دیکھنا صرف یہ عائشہ کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ایمپائر جو ہیں نا وہ اوور نائٹ نہیں ڈھہ پاتی۔ یہ جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مستقبل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹیکسٹ بکس لکھی جائیں گی اس کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ بس اب امریکہ ختم ہوا۔ دیکھیں میری عمر میں تو میں نہیں دیکھوں گا، آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، لیکن مجھے یہ میرا خیال ہے کسی حد تک میں یہ کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ اپنی عمر کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے امریکن انفلوئنس جو ہے وہ۔ تو عامر صاحب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو مشترکہ اعلامیہ یا اس بیانات میں جو مذمتیں دی گئی ہیں یہ عالمی منظرنامے کو آنے والے وقتوں میں ڈیڑھ دہائی کے اندر ایک تبدیلی لائیں گی، دنیا ہمیں اور بلاکس میں منتقل ہوتی نظر آئے گی۔ This is a very good summary عائشہ، absolutely۔ دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں ان کا پورے کا پورا اگر ڈیٹیل دونوں لیڈرز کی، پریزیڈنٹ شی کی بھی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی، جو فرق انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ دونوں سٹیٹمنٹ آپ تبدیلی پڑھیں ذرا غور سے تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسی ارادے کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے ایک احاطہ کر رہے ہیں کہ دنیا اب یہاں پر کھڑی ہے، اس سے آگے کا رستہ جو ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر یہ لوگ یعنی کہ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اینڈ آئی تھنک کہ وہی انہوں نے اسی کو اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹس کے اندر بھی سمجھا۔ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ تو زیغم صاحب، رجیم چینج کی سیاست کے خلاف روس اور چین نے امریکہ کو براہ راست للکارا ہے۔ سر جنگ کے بعد زبانی کلامی مذمت اور ابھی ایک اور جنگ کی وہ مذمت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ کیا اب کی بار چین اور روس لانگ ٹرم بنیاد پر امریکہ کو سفارتی اعتبار سے مطلب یہ کہا جائے کہ کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے یہ سب کچھ امریکہ کے لیے، جس جگہ پر آج امریکہ کھڑا اور جو کچھ روس اور چین کہہ رہے ہیں اس کو؟ عائشہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روس اور چین نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا جنگل کا قانون، جی، اور جنگل کے قانون میں ان کا اشارہ تھا جس کو کہتے ہیں ہوبیسین آرڈر، یعنی ٹامس ہابز نے جو ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے اور سیاست کی تاریخ میں سیاست میں یہ مشہور ترین یہ جملہ ہے، ترکیب ہے، اس نے کہا تھا کہ جنگل میں ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس میں ہر ایک جانور یا ہر ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوتا ہے، آپا دھاپی کا نظام ہوتا ہے، کوئی اصول کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کچھ حاصل کر سکتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔
यह जंगल का कानून, हॉबेसियन ऑर्डर, टॉमस हॉब्स की तरकीब, तो उनका इसकी तरफ इशारा था। तो वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जिस वक्त दुनिया में कवानीन बाकी नहीं है। जो कवानीन थे, जो असूल थे, जो ज़ाब्ते थे, वो ख़त्म हो रहे हैं और हर कोई आपाधापी में लग गया है, जिससे दुनिया को बड़ा ख़तरा है और दुनिया को असूलों की ज़रूरत है, दुनिया को रूल बेस्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो उनका इशारा ये है कि दुनिया में रूल बेस्ड ऑर्डर जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और कोई रूल बेस्ड ऑर्डर जो बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। अब देखें क्या वो रूल बेस्ड ऑर्डर, वो जो असूलों का निज़ाम था जिसकी बार बार बात की जाती है, वो क्या है। ज़ाहिर है दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो बानी था इस निज़ाम का वो अमेरिका था, जो इसका रखवाला था वो भी इसका अमेरिका था। अब अमेरिका क्या हो गया, असूल छोड़कर उसने क्या बन गया है। वो ट्रंप के लिए एक लफ्ज़ खुद अमेरिका में जो इस्तेमाल होता है, और फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, अमेरिका का सबसे मोतबर जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मैगज़ीन है, जो बहुत करीब है अमेरिका की अपनी जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके, उसने यूज़ किया लफ्ज़ प्रीडेटरी हेजमॉन। ऐसी कुव्वत जो दूसरों पे कब्ज़े भी जमाना चाहती है, जो दूसरों की साथ बदमाशी भी करना चाहती है और कुछ देना नहीं चाहती बल्कि उनसे छीनना चाहती है। यानी अमेरिका जो है वो दुनिया से वसाइल भी छीनना चाहता है और उन पर धौंस और धांधली भी जमाना चाहता है एक साथ में, बजाय इसके कि जब वो असूलों का रखवाला था, कुछ देता भी था कुछ लेता भी था। उसका अपना ख्याल था कि वो बेनेवलेंट हेजमान है, अपनी ताकत वो ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन अपनी ताकत अमेरिका दुनिया में असूलों को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी जेब से वो कुछ खर्च करता है। उसके कुछ सबूत भी थे। अफगानिस्तान में उसने 20 साल कब्जा किया, लेकिन जेब से $2.5 ट्रिलियन खर्च किए। दुरुस्त हो गया। $150 बिलियन उसने अफगानिस्तान की हुकूमत को दिया। तो उस निज़ाम के जो 3 हिस्से थे, यानी उसका एक सियासी निज़ाम था जिसकी सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा थी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल थी जिसमें 5 बड़े थे, वो 5 बड़े बैठ के फैसला करते थे। इस वक्त जो जंग चल रही है, सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ है? कहीं नहीं, टोटली एब्सेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल के काम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जैसी एक मिडिल पावर कर रही है, आग बुझाने का काम। अक़वाम मुत्तहिदा फारिग हो गई। उसके बाद दूसरा उसका हिस्सा क्या था? तिजारती निज़ाम, जिसमें WTO था, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है। अब आप देखिए उसको अमेरिका ने फेंक दिया। एक तरफा वो पाबंदियां लगा रहा है, तमाम जो जितने असूल थे, ज़ाब्ते थे, मायदे थे, उसने फेंक दिए। और साथ अखलाकी निज़ाम जो था जिसमें इंसानी हकूक थी, जिसका वो रखवाला था, अखलाकी उसको भी उठाकर फेंक दिया। कोई परवाह नहीं है, जेनोसाइड चल रहा है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस खला की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और जाहिर है इन्हें ये खला पुर करना होगा। दुनिया की जो बाकी बड़ी ताकतें हैं वो खला उन्हें पुर करना होगा जो अमेरिका ने छोड़ा है, और मिडिल पास जो है उन्हें भी मिलकर इस खला को पुल करना होगा और एक नए असूल और नए ज़ाब्ते बनाने होंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जो मुश्तरका इलामिया दिया दोनों की जानिब से, क्या उसे अमेरिका के खिलाफ खुली चार्जशीट कहा जा सकता है? क्या ईरान जंग ने दुनिया को 2 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया है, एक जानिब अमेरिका, दूसरी जानिब रूस और चाइना, या फिर अर्ली टू से होगा ये सब कुछ? देखिए आयशा, ये ब्लॉक्स तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और लेकिन इस कदर शार्प डिवीजन जिसे कहा जाता है वो इस जंग की वजह से ही सामने उभर कर आ रही है। और उसकी वजह ये है कि ये वाली ईरान के ऊपर जो हमला है और उससे कबल वेनेजुएला के ऊपर जो कार्रवाई की अमेरिका ने, उससे बराह रास्त चीन के माशी मफादात जो हैं उन पर असर पड़ा है। और वो इस तरह से कि वेनेजुएला और चीन की सबसे ज़्यादा तेल की जो सप्लाई या सेल है वो चाइना उनका ख़रीदार था। और यही वजह है कि इस वक्त चाइना की और रूस की जो ये मुलाकात हुई है और जो उन्होंने एलामिया जारी किया है और जिस तरह के उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं, बड़ी वाज़ेह बात है कि वो इस अजारादारी को और अमेरिका की जो यूनिपोलर एक वो क्या पावर स्ट्रक्चर है दुनिया के ऊपर, आलमी अमूर के ऊपर, उसको बराह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन उस मकाम
या उस सतह पर इस वक्त मौजूद है कि वो एक सुपर पावर यूनिपोलर अमेरिका को रिप्लेस करे, मेरे ख्याल से अभी नहीं। और यही वजह है कि बहुत मोहतात तरीके से चीन ने अपनी पावर को प्रोजेक्ट भी किया है और कर रहा है, और उसमें कोई हमें नहीं दिखाई दे रही जल्दबाजी या बहुत ही वाजे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो उसका भी कोई इरादा नहीं लग रहा चीन का। और उसकी भी कई वजूहात है। सबसे देखिए, चीन की पिछले 2 दहाइयों से ये कोशिश रही है कि वो अपनी जो मईशत है और जो उसकी डोमेस्टिक सिचुएशन है उसके अवाम की और मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात की, उनको पहले पूरा करे और उनको खुशहाल करे, और उसके बाद वो आगे जाकर दुनिया में या खिते में अपनी, जिसे कहना चाहिए, पावर को प्रोजेक्ट करे। जितना भी चीन ने अभी तक अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में आगे किया है वो तिजारत के हवाले से किया है, वो माशी जिसे कहना चाहिए अमूर जो है उनकी तरफ उसकी सारी तवज्जो रही है। रूस का मामला इससे बरक्स है, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बाद तो रूस उसमें बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट में आया है, लेकिन आप देखें कि चीन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बना और ना ही उसका इरादा है बनने का, क्योंकि ये एक वाज़ेह उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने अभी मज़ीद तरक्की करके मज़ीद ताकत जो है वो उसका हुसूल करके आगे अपनी दुनिया में इन्फ्लुएंस लेके जाना है। इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि चीन जो है वो अमेरिका की जगह ले लेगा या चीन बराह रास्त अमेरिका के साथ टकराव करेगा। देखिए, ट्रंप और शी की जो मुलाकात थी उसमें भी वो भी एक, अगरचे उसमें बहुत सारे अमूर के ऊपर समझौता नहीं हो सका, लेकिन उसका ये मतलब है कि डिप्लोमेसी और माशी जो कॉपरेशन है वो जारी है, क्योंकि दोनों अमेरिका और चीन की इन्हिसार वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। चीन की जो एक्सपोर्ट्स आती हैं, अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है उनका, और इसी तरह अमेरिका को चीन से, और चीन को भी अमेरिका से के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक दुनिया जो है वो तब्दील हो चुकी है माजी की दुनिया में, जहाँ पे नेवी या वो उनका आपस में मुकाबला होता था 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, उसके बाद कॉलोनियलिज्म और उसके बाद ये जंगी दौर, ये रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रहा है। अभी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी और माशियात की दुनिया है, और सारे जो कंपटीशन और सारी जो कॉन्फ्रंटेशन है वो इन्हीं स्फीयर्स में होगी। दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू यहाँ ला सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर चीन और रूस की जानिब से किसी इरादे या कन्फ्रंटेशन का इजहार तो नहीं, मगर लफ्जों की जो वेटेज है वो बता रही है कि कैसे अमल का आगाज दुनिया के स्टेज पर हो चुका है, जो आने वाले सालों में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है।